नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध षष्ठ अध्याय। व्यास कुमार मुखु शुणी अमृत भागवत वाणी आनंदे पुलकित होई मुनि चरणे शिर देई उठी जोड़िण बेनी कर राजन बोलई उत्तर। परीक्षित उवाच भूमुनि होइली पवित्र शुणी चरित भागवत कृष्णंकु वसुदेव नेई अइलानंद घरे थोई तही की कले बनमाली शुणिबी कृष्ण बाल केली कही पवित्र मोते कर सेवई चरणे तुम्भर। शुणी सानंद मुनिवर बोलंती शुण दंडधर। शुक उवाच निद्रा जगत मोहिथिला पालटी वसुदेव नेला देवकी कोଳରେ रखिला कंसर हस्तु शून्य गला। एमंते पाहिला रजनी शुणतु वीर चूड़ामणि चेती चाहिला नंदराणी चियाई उठी सुलक्षणी देखिला होइछि तनये नंदकु कहिले थकाए। शुणी मिलिला बेगे नंद पुत्र को देखिण आनंद जेते जसोदा परिवारी राई आनिले गोपनारी। ब्राह्मणे मिलिले गहळ शुणिले पुत्र जन्म गोळ नंद देखिण द्विजगण तक्षणे पूजिला चरण बेगे से होई सुचिवंत कांचन आनिला बहुत। ब्राह्मणे कले वेद ध्वनि मंगल शुभ लग्न घेनी कराई जात कर्म विधि देवता पितृंकु आराधी विप्रंकु अनेक पूजिला अयुते धेनु दान देला। मंडिन वस्त्र अलंकार चंदन कुसुम चामर तिल पर्वत मान करी देला कांचन वस्त्र भरी। विप्रे पढ़िले वेद चारी रंगे नाचंती गोप नारी सुत मागध बंदी मिली गावंती मंगल उच्चारी बाजई वीर तुरी भेरी आनंदे मंगल महुरी। नंदर घरे पुत्र जात चहल शुभे अप्रमित गोपन घरे जेते लोके चियाई धाई छंती थोके सुखेण पाइला रजनी बाहर होइले कामिनी अगणाक्षर की पहरा चंदन गोली द्यंती छेरा दुआरे सुवर्ण कलसे तोरणा लंबांती हरसे गोरुंकु मंडंती गोपाळे वस्त्र भूषण फूल माने वृषभ सुरभि बाछुरी हलदी तेल तांकु बोली गौड़े सुचिवंत होई जे जहा अलंकार नेई हार कंकण कर्ण फूल बाजेणी नुपुर मूल्य एमंते पिंधी अलंकार हस्ते घेनिले दुर्वांकुर एक आर एक आग होई मिलिले नंद घरे जाई
ଗୋପିଏ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଦେହରେ ଅଳଙ୍କାର ଭରି ପିନ୍ଧିଲେ ନାନା ବସ୍ତ୍ରମାନ ଆନନ୍ଦେ ମନ ଛନ ଛନ ହସ୍ତରେ ଘେନି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ରଙ୍ଗେ ଚଳିଲେ ଗୋପବାଳୀ ଏକ ଆରେକ ଯାନ୍ତି ଜିଣି ଚରଣେ ନୂପୁର ବାଜେଣି କେହିଲେ ଉଠି ନ ଚାହାନ୍ତି ଆକାଶେ ଯେହ୍ନେ ହଂସ ପନ୍ତି ହରି ହରି ବୋଲା ଚଳନ୍ତି ଶ୍ରବଣେ କୁଣ୍ଡଳ ନିତମ୍ବ କୁଚ ହେମମାଳ ଆକାଶେ ଦେବେ ଛନ୍ତି ଚାହିଁ ଗୋପୀ ଚଳନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇ ଜାନ୍ତେ ବିରାଜେ ମହିସ୍ଥଳୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ହୁଳହୁଳି କବରୀ ଫିଟି ଫୁଲମାଳ ଜାନ୍ତେ ପଡ଼ଇ ମହିତଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କେ ପାରିବ ଲେଖି ଦିଶଇ ନନ୍ଦ ନିଜ ବାସ କି ଜିଣି ତପନ ତରାସ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଣୀ ପରାଏ ତେଜେ ସକଳ ଶୋଭା ପାଏ କି ଜିଣି ନବଗ୍ରହ ଜ୍ୟୋତି ତ୍ରିବିଧ ରତ୍ନ ଝଟକନ୍ତି ଶ୍ଵେତ ସୁରଙ୍ଗ ପୀତବାସ ବିବିଧ ଚାରୁ ବର୍ଣ୍ଣେ ବସ୍ତ୍ର ଜହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେହ ଧରି କେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିବ ବିଚାରି ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ନାଦ କଲେ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେ ଯାଇ ମିଳି ହାସ୍ୟକେ କରନ୍ତି ଢମାଳି ଯଶୋଦା କୋଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ନିର୍ମଳ କଲେ ଚର୍ମ ଆଖି ଅକ୍ଷତ କୃଷ୍ଣ ଶିରେ ଦିଅନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତୋର ଆଇ ଆମ୍ଭ ଆୟୁଷ ଘେନି କରି ତୋ ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତୁ ଯୁଗ ଚାରି ଏ ଆମ୍ଭ ଗୋକୁଳ ରଖିବ ଏହାକୁ ରଖୁ ସଦା ଶିବ ହଳଦୀ ତେଲ ଘେନି ଥୋକେ ବୋଲନ୍ତି ଏକ କୁଆରେ କେ ଖେମଟା ନାଦେ କରତାଳି ଆନନ୍ଦେ ନାଚନ୍ତି ଗୁଆଳି करे बजाନ୍ତି करताली ढग ढमाली रंग केली विजय परम मंगल आनंद मानंकर मूल गोपाले एक कुआरे के सिंचंती दूध दधि थोके लवणी घेनी मरा मरी नाचंती एक कुआरे धरी आनंद होई नंदराए भंडारे फेइले थोकाए अनेक गोरु वस्त्र धन तोषिले जणे जणे मन रोहिणी निकटे मिलिले अनेक धन रत्न देले गोपिंकी कराई हरस भोजन देले षडरस श्री कृष्ण जन्म मने गुणी गोपे विजय कमलिनी के कहु गोपर संपद जहि विजय आदि कंद सुन हे कुरु नृपमणि जन्म उत्सव अंते
ପୁଣି। ହରି ହରି ବୋଲ। କଂସର ଆଡ଼ତିଆ ଥିଲା ନନ୍ଦକୁ କ୍ଷଣେ ନ ଛାଡ଼ିଲା। ଦଇବେ ଆକଟ ପାର ନେବ ସେ ବରଷକ କର। ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ନନ୍ଦ ବୋଲଇ ଶୋକ ବହି। କଂସ ଆକଟ ମୋତେ କରି ମୁଁ ଆଜ ଯିବି ମଧୁପୁରୀ। ପୁତ୍ରର ଚିନ୍ତା ତୁମ୍ଭେ କର କହି ଚଳିଲା ଗୋପବୀର। କଂସର ଛାମୁରେ ମିଳିଲା ସୁନିଆ ଧନ ଗଣି ଦେଲା। ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଦେଲା ସେ ଅଳଙ୍କାର ଭରି। ମେଲାଣି ପାଇ ତତକ୍ଷଣ କିଣିଲା ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ। ଗୋପନବରେ ଯେତେ ଲୋଡ଼ା ତାଳ ଜମ୍ବିଳ ଆମ୍ବ ସଢ଼ା। ସକଟେ ଭରି ମନ ତ ସେ ଏମନ୍ତେ ଦିନ ଅବଶେଷେ। ସାରିଲା ରନ୍ଧନ ଭୋଜନ ନିରତେ ପୁତ୍ର ତହିଁ ମନ। ଏମନ୍ତେ ରଜନୀ ହୋଇଲା ଘୋର ତିମିର ପ୍ରକାଶିଲା। ନନ୍ଦର ଆଗମନ ଶୁଣି ବସୁଦେବତା ମନେ ଗୁଣି। ସ୍ୱଭାବେ ନନ୍ଦ ମିତ୍ର ମୋର ତା ଘରେ ବେନି ମୋ କୁମର। ତାର କୁଶଳେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ନପୁଣ ଜାଣେ କଂସ ଦୁଷ୍ଟ। ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ନନ୍ଦର ନିକଟେ ମିଳିଲା। ମିତ୍ର ଆଗମ ନନ୍ଦ ଦେଖି ଉଠିଲା ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ। ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ କୋଳାକୋଳ ବସିଲେ ଯାଇ ଏକ ମେଳ। ହରି ହରି ବୋଲ। ପୂର୍ବର କଥା ମାନ କହି ଏକ ଆରେକ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ବୋଲନ୍ତି ବସୁଦେବ ହସି ନନ୍ଦ କୁଶଳ ପରଶଂସୀ। ବୃଦ୍ଧ ବୟସେ ତୋର ସୁତ ଶୁଣି ହୋଇଲି କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏ ସାର ବୋଲନ୍ତି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର। ଦାରାତନୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଧନ ସମ୍ପଦ ଏ କାରଣ। ଏତେ ନଥିଲେ ଦୁଃଖ ପାଇ ଉଭୟ ଲୋକେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଏ ପୁଣି ନୁହଁ ଇନା ସତ୍ୟ ଦର୍ପଣେ ପ୍ରତିମା ଯେମନ୍ତ। ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଠୁଳ ଯେମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ଉଲ୍ଲୋଳ। ଭଲେ ଅଛନ୍ତି ନାଗକୁଳ ତୃଣ ବିରୁଦ୍ଧ କନ୍ଦମୂଳ। ଗୋପୀଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଲେ ରୋହିଣୀ ଯଶୋଦାର ତୁଲେ। ମୋହର ରୋହିଣୀର ସୁତ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ତାତ ମାତ। ପିତା ବିଚ୍ଛେଦେ ଅରକ୍ଷିତ ତୁମ୍ଭର ପାଳିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କି କରିବି ଉପକାର ଏତେ ଅନ୍ତରେ ଗୃହ ମୋର। ଜୀବନ୍ତେ କୁଆର ସଖା ମରଣେ ପର ଲୋକେ ଦେଖା। ଏମନ୍ତ ମିତ୍ରର ସ୍ୱଭାବ ଆନନ୍ଦେ କହେ ବସୁଦେବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ନନ୍ଦ ଯେ ବସୁଦେବ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ଶୋକ ଭର ହୋଇ। ଭୂମିତ୍ର ବଡ଼ାଇ ବିକଳ ନୟନୁ ବହେ ଅଶ୍ରୁଜଳ। ଦେବକୀ କଲା କେତେ ପାପ ଅଳପ ଦିନେ ବହୁତାପ। ପ୍ରସବେ ବରଷେ ବରଷ ଛପୁତ୍ର କଂସ କଲା ନାଶ। ଏବେ ଦୁହିତାଏ ହୋଇଲା ତାହା ମାରିବ ବୋଲି ଗଲା। ଦେବକୀ ତାର ଧରି କର ବୋଲଇ ଏହାକୁ ନ ମାର। ସଂଖାଳି ହେଉ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ପଡୁଛି ତୋର ପାଦ ତଳେ। ଦେବକୀ ବୋଲ ସେ ନ କଲା କୋଳରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲା। ଚରଣ ଧରି କଚାଡ଼ନ୍ତେ ହସ୍ତରୁ ଗଲା ସେ ତୁରିତେ। କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ସେ କହିଲା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚଳିଗଲା। ଏ କଥା କର୍ମର ଆୟତ ଜଗତ କର୍ମେ ଆତଜାତ। ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତେଣୁ ନ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ସୁଖ।
बोलई वसुदेव शोके जाहा अर्जिली पूर्व लोके से कथा कर्मटी मोहर भूमित्र बेगे जाओ घर कंस आदेश घेनी सिरे जगते बुलंती असुरे मारिबे जेते बाळ पुओ भूमित्र दंडे हे नरह कही चलिले वसुदेव नंदर मन उदबेग शुणिन मित्रर वचन नंदर मन छन छन सकटे नाना द्रव्य भरी भये सुमरे नर हरि बजाई शंख भेरी तुर नगरु होइला बाहर कृष्ण आदेश शिरे घेनी कहंती सुक महामुनि सुजने शुण कृष्ण लीला ए भव सागर कुभेला एना बेबस भ्रांति छाड़ी नमर भव जले बुड़ी पत्नी तनय गृहवास एणे न करिब विश्वास संपद स्वप्न प्राय दृश्य तेणे न कर तुम्भे आस निरते चिंतनार हरि नमर शून्य कोल करी गोविंद नामे ज्ञान रस कहई जगन्नाथ दास भावे गोविंद नामे ज्ञान रस भावे कहई जगन्नाथ दास हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे वसुदेव नंद समागमे नाम षष्ठ अध्याय।